Novio, miawe garçon va Delta santé pour nous pour moi dit. Mi gavado, miawe musosron, me bakule mettre sur la kim nano. Abale que mignene. Balok beleke a non amia doma. Bakule pe nous fa fian bakule we nyao. Gavado mia doma vo. Zile kami magu gamo amia dowe zone. Le mia ye gbepe wona oji kaba kaba mettre le ko. Miawe zo. Yo. Miawe zo. Uta wizo. Body. Oh, fine. Ma foi, c'est pas ma famille. Mauta. Ok. Nous sommes nous les miens. Après. Nemia akudu kaba. Nya globe cho amino tepe ya. Ino apprenti le fille mi to asi enya bevede. Allo mi popo kude agban. Allo livre. Agban. Nti. Livre. Mi popo kude livre hatuchu am enne. Nti. Amenne. Livre littéraire. Au maillot comme ils en ont le. Il y a un soukou, il y a un sosron, mais que bon, et toi aussi. Mi va toi aussi livre caché. Alors à balèque au roi. Ok. Mi font beaucoup de livres juridiques. Bon, ton trompe à balèque. Et portier, ou ma portier, livre à clé. À clé. Il dit non, tu as vu gamme balemi quoi. Et mi sire te peu ma. Bon, le ou ma me mo de me ma trop bien avec plus le coup, so coup de livre caché de na te peu. Anyo no vinyo akpena mau. Aye me dakbe. Na mi no vinyo cha. Echo. Akpe mi no te peu ya. Aye mi kasão le mau menyama aye me va ponu puku le livre alo agbalenti nanya se menyura me magbale me gomme sese le nonome amene aye ma mi po livre littéraire aye livre wagon, un livre caché. C'est là que nous via l'eau nyabiola bion. Mais nous quand il me bat ma bataille blonde yo vide pour le livre caché. Alors akbal la nti. Le coup ma blonde me bana bi nyak bal ve vito de. Ina le Bible ma mi veve to mi pele nyane de tia ma gbale ta ma ton to popu gban ko yi amewo amebe le ko ma agban le a ma wo man du si me wo le ye wo ko unse amadre seble unse amadre mi ye be mark allo so allo enuka sigilé allo nu nenye émetteur psychique, mais tu as so garder livre, so crypter livre. Et n'a pas livre à ti voûté à demain que y a me de kamati samo. Ye o di ama o me powa. Nyama me yo kane se favile. Kaka ma un to ma menu veve. Ye menu bla ye popo, ble me lolo. Ye o va glone yo kane se be me ba favie ko. Be amere duti. E ye nya abatia Yesu. Menya Isaac pe David pe comme vie c'est le que menya magan tonne donc ay me di du doyer la va vont akbalaison wa nu ye me gblonya be Christo va nyate pe vo akbalea nu ye ko no que tu annoncer ma adrien e mo nu je wonti ay o va de vo akbalea vo e ba trop lé nu mi agblo le mai ma e trop bo to akbalea kan so wula alebe wa se wo enuka testament menti do nous y kana jovo va tu kan so de asina amade oni mémoire que tu as monté yema objectif scientifique voilà donc yema actionnement scientifique adi ya me tian toma ameka onya yema nature ravi yema charisme nous eko va be fianya na donc que le noanti no que black balea enye
eye wòva vivre egbugbɔ wlɛ na va tsɔe keŋ sɔ va wɔ megbenya après megbenya testament donc nu yi nena be wometi ɖe mɔ na wo ne vi da ɖi oa enya ye ma nu yi kpo magba gblɔ le ŋuti ne mia nɔvi nyo fifia ma be ye ma lo le livre caché ba kpadzi akpe me se me nyuie ɖe azɔ edzinye tsa dze me be wobe ame aɖe ɖu dzi eye ke mɔm dze livre ŋuti eye be sɔgbe la te aʋu agbalẽa akpɔ mi ne le me kɔa mi de akpe ke le livre ba kpadzi ɖe bon miagblɔ be nya evɔ le akpa mema miayi nyabu dzi le gbe alo o livre ma kpadzia evɔ nu yi ne na ye nye be ekpɔ leke ke ne woke le kasie ke ne Yesu ve kpɔ agbalẽ la nu yi ne le me zɔn ele dza tsɔe na keŋ woasɔ ɖo gɔmeɖokpe nɛ me enusɔsrɔ̃ zɔn woatsɔe asɔ ɖo gɔmeɖokpe ne nusɔsrɔ̃ nu yi ne le agbalẽa me sɔ̃a woasɔ basé ɖe dzi aɖo wake ɖo ye me fondement ekpɔe ɖa ye me fondement scientifique aɖe ye me ame nyenye ŋutɔŋutɔ ame ke wònya nu yi ame yi wònyi nu yi ke wòhe va nu yi gblɔgbo nu yi ke wòava anɔnsea fifia eɖe nɔme base nɔme base ekpɔe ɖa donc ale be woatrɔ assurer me approprier nua zɔn nua va nɔ vivitsi me c'est le ko ŋlɔ bible avɔ wogblɔ be ame yiwo ne ŋlɔ ŋutɔ yɔ be Galimatia Galimatia gɔme nye be enua ele flu menye nye gblɔ nenema gblɔ le nenema woyɔ be enye nu ka vulgaire wontɔ yɔ be enua le vulgaire écrit le vulgaire alo yɔ be vulgate anya be nu ɖe li ekpɔe ɖa ne mi tɔdzia magba yɔ verset ɖe gba kɔ prouver c'est le que Hebritɔ magba le tama si ɖeke tso kpokpe me nyi kɔ ya me ewuive me mɔ egblɔ be nu xoxo tɔ woanɔ edzi ana ne gɛme ke ne tɔtrɔ yeye adze gɔme xoxo tɔ ye be yɔ be ablution fifia le dza tsɔ yeye azɔ asɔ ɖo gɔmeɖokpe ne ye me nua azɔ le sukulu alo ma be nu yi kpo miagblɔ ye ma tsɔtso agbalẽ ke wowlɔa me ye ma nu ye wòwla le dza ɖi to zɔn asɔ ɖo ye me sukulu anyi voilà kere egba leke woanɔ maa gblɔ be ku le gamantia ɖe ko miayi tsatsa etsoa ye me gblɔ ne nɔvi nyewo be egbea nye gba ko mia dogo nɔvi nyewo me ɖe kuku ma gblɔ ne mi alo me gblɔ nya ya kpɔ va yi le fia be emawu ame ɖe mekpɔnɛ o menye nye egblẽ o ame ɖeke tsa mekpɔ egblẽ ne nɔvia kpɔ vɔ mawu ŋutɔ gblɔ le me nyame be ame ɖeke mate kpɔ yi leke o ne wo kpɔ yi gbagbã leke wo mate nɔ agbe o ye ta eto na ame dzi godo mawu gã atsɔ eƒe nya kpɔ akɔ to ŋutilã ɖe dzi ɖeko ma gblɔ be etsɔ ma me gblɔ ne nɔvi nyewo be vevitɔ nɔvi tsɔtsitɔ eye vevitɔ gbasɔ yi le nɔvi pastor me akpadzi ŋutsu kple nyɔnu be ma gblɔ ya ɖe nɔ gbea eye nyaka yi o me gblɔ nyui ɖe be le kpokpoe ɖe woyɔ be enu ka Korinto tɔ ƒe agbalẽ etagbã alo Korinto gbãtɔ me ɖe kuku Korinto gbãtɔ ta ame ve kpokpoe ma si ɖeke Korinto gbãtɔ eta ve kpokpoe ma si ɖeke me gblɔ be egbea ma ɖe nya ɖe kɔfia to nyatsi ma dzi nyatsi ka wònyi le tanya ma me o mawu gblɔ be yewula nu ɖe da ɖe ne yemeviwo woawoe nyi mi ame yiwo nye tsɔtsitɔ le Kristo kpadzi
aya mo yo mawu gã voa surtout émetteur que nanye Yesu men comme menye mawu gã ko baza mawu vola ye nyamawu be ye wo ye pepepe ye do kike mo wo nu sia nu voa ye bi ya nyamawu ya nyivia surtout nko que nanye Yesu di menye que ton ko bobu di o émetteur si que nanye Christo men comme vous mais que ne connait rien boa mawu kwa masha male yon vola mi amayo na yo mawu mi bi yo anyi vio soto Yesu Kristo man kodi émetteur madi mi amoyo ko Yesu man ko ni médiateur alors ce médiation le miople mawu domia mi amamawa ye wula nda dadi na mi be le nu ma kaka be ya twese na mi enu e ma va mama ji makpo enu e ma va mama ta mo susu makpo enu ya mama bube no ma leo nous mais la jare pe nous ma yo blo na nzo ma va ko de asina mi be mi atoye voir que togo fi ala que wa mi mi atwezo kan aso alimenter anyi banji patalo ma ka be dwa le vie ntio yeso nto a bon crèche bon man du ba mo jidado le du vitu ku me kanani betele rem bare no vinyo mi ba chebele ke yo mo du ya le vie de ta ma nyi New York o ma nya lumanyo awo yen tok we gbole na ma alabe nu e jirado dare pe na ye to la yin gbadia ya kweto mia akweto Togo d'Ivoire na mia church to le Christo baji nu mama goma yi maja nu me maja to va piami eye na mo chami voa ma gbugbo expliquer nous me le ja explicité ma maître non état explicif akpelo akpe maître akpe mo ko se ba kem gododo gande line Christo fumea oh ano se ko vo que ale mi glu ala ale mi annoncer ko ma sha mo le toji eye mo sha mo ba ji lo kaka ba ya se nya ka we ni me akpe kaka ele mi agbo ni le mo po enyo no vi nyu nya yi tata ma globe de si le ke mo gble ne mi choena nous si ano am gbona jide wo mo ti na jio mi agbon jide fu nu yoko pata ma gblo na mi po ma yo no am nko vo a explicité ni mi ma expliquer o ma ja explicité a dit me le ja couper méthodiquement d'une manière raisonnable métrique na mi atis gomme fifi ne mi o vo mi atro gbon jide ayem mi ngbati jio c'est le quelqu'un américain mi kpolo yen to do vie austère ye gomme ni bele ko amatiale abstrait tapi banana ba abstraction ça be ayi na ye document meno na fi akile ko ayi na mama da fi yi na menana me dégagement scientifique connaissable mi ota mi awene na ma mi asema comme mi abion ya mi anonyo mi atwe dade mi ato bible mi apoema na venye nu be mi mawo na venye nu be mi mawo na venye nu be nyinu sentinelle ye mi mawo ne manya ya ke wo mi agbaja jonlo tanya na mele ya de no afia nya no pele écran di ma que na patava télévision man kuma aye ma jano to asile di ta ba mi non zon elle ja valo okay ne mi le po écran di quoi me le ja de no afia vraiment anyo azube mi ano se nkonye ba mi me jano pom tutu ta mi gba chaka mi gbon fu mi gba chaka de ko elle très simple po na mi po nu yi pata me ta de no dia mi apo no tutu gbande me si zovi le di aye mi apo be miano pa zovi de fi kana ordinateur me souris me
le na insigne la mia pour funu signe que mi le quoi mi ngolo le funu be fondement du nouveau temple chrétien ne nya po yeme tanya fi que le bible ma hagai ve agbale tame ve popo yame eton yenyama yesu le gbogbombe ya mia do yeme gbedo ko me gome anyine ye nu kam ti begble do agble nyu de be abele ke bible aglobe ye wulande livre caché nous il n'y a caché ya dia to le nou man que kiyama ye me tia mi be apocalypse globe non madre et que le jana be antéchrist ma cha do pe le ja tote antéchrist ma cha do pe nyebe non mais comment amagban to le nou on le la wo wele daman comme on va tricher au bleu ou dogba pour azon wa tete nou ye le ja tete et ya do nubu bu me gomme anito unji magba le jongba man comme nyayema donc ya nege me mi veille coton pour mi aseme nuide ja do ye pe gbedo ko me gomme anyelo de ko to le mi na ma yema voix anyi gbanti pata manu gake so Togo nyepti Togo pe ni jude kene kwele kwena anyi gbanti pata voix pasteur Christo Thomas akpajilo yenyama aga ye pe agbale etameve pokwe ame etonlo que menye nyakobo nyi mi brother dome be watu dodo ho alo watu dodo ho komanyi enye nu le biblique alo le bible amema aga ita avec quoi meton le bible amaye sia na mi tropo ye ma khadi le dusi me zedeka mi akpo fie que le curseur avalo zoviel silea si que signe là on a le mi akpo be dodo me funo nous ikene cause capitale yamama gomene nous ikene na be si nous ikentie nous ina jobe ye wa tugbedo ho mi ngre le funu le hebri toma agbale etame asire ke gbogbo ame nyi ko yi ame ewo ame ekule ablu sionti wa mawu nto gble nyi de be nono mo mela no eji yin sile ke po mi le to asi ekpe kaka ve jenu do ko ame mayo ye me globe ma si nyasi hoho ka si de ko le jile en temps alors nous n'ayons anté nous y qualifié antéchrist nous y bon nous y massimo le nyasi ho toi nous ho toi nous ma yemenu yabe ablution asima maman nous ça nous yabe ablution wo gbobo wa no yaji le tanya ya ma rabri to magbala etama sire ke kupo mani ko ya mo wo gbobo na be wa no amaji kakana ne geme kana dodo yi ado totro yeye ava non maman il le gbedo ko pe yeye me gomme do doyen le vazon lo yenyama ma wona yirami akwe ayo yirami ko ko volo akwe ya ti yere jifa ma ye disons agloba mi a trova dodo me file que menglonde le furobe voici le verset du livre crypté de cette code divin. Voici le verset du livre crypté de cette code divin. Nous avons le miapo beaucoup alo tanyade kana nya livre que outre ton outre non madre kan so tui livre le codé pla to nous c'est madre de me livre le crypté ou mettre livre en état de cryptage. Azon gamal ce sont bon décryptage. Ou décrypter livre azon. Ça doit que nous le dire nous et le moyen. Et nous mais le ni gomme do pe racine. Nous mazon ye dio le ja to le kan a monter chance zon. Nous que tu be ak gloire. Bo ya ko be man ti fa fa man be ko doa. Antia ele ja ko ja ko e man no azerka. Ale be man ko magbano état de bureau nous ka burlesque comme le blocho ko ko la nonti
dit la naya ngba no na ma olo donc ne mi gbo potanya ma kwa me tro ma tanya me ve mia ko flesh mia ko a gba kple b le fi ya a le fi b le fi le ke a le fi ba ne mi potanya du me fi le ka nya le tia gba le ta ma ton choko po gba so yi amawo nya le tia gba le ta ma ton choko po gba so yi amawo wa mo flesh de ka ko yidu shima yenya ayama ye mo flesh de kava emiaji yenyi bea azomia cho atwa ma fonu le dodo mo gama kangbo afi mia trova bea mo ma fonu le dodo mo fi le ke na mi po a ma flesh ya no ka me flesh le funu dora mia po tanya gban to kan ni zaharia ma agbale etama ene popo ama eve koi ama wi ene mia po yo amadem ko be zoro babel ebe tamakpa menya pa le tamane voa nui ko yon le susu mane menya magba tonto menya nous mais les gars disons surtout et maintenant dit né à 700 nous anya be yento ye blan de to jilo wo ya modèle gan be zoroba bel ye de tam pe to pere de tamane a pe nye de tamane les gars de pe me gomme ça da on de ne le me ya to fian nous atin kwese nous atin se gomme be yento ye ma gan ye blan de asine ne mi trova gomme ya vo ma glo ne mi ve clear mi atropo enu sugbon le eme enu ne ku le zoro babel antia mi akpo lo so ye dia mi akpo agaima agbale etame eve popo ya meton ne mi po englo le gama be acte fondamental du nouveau temple. Acte fondamental du nouveau temple. Acte fondamental du nouveau temple. C'est là que comme il blessant va y en tanyama mo mi ja pok bedo ko mo gomodo do anyi lema mingba fuju le nya do ki mo magloba mingba globa na ba amadan to be chonde po va glo o nu nyi mo no gbo to nu de mo va mionchi nene po taye ma ato amadaji anyi nsulo alo nyonu anya mo yibolo alo yovo voa you to mo yibogbo bleu mingba tijio ne mi atoya makasi no mi o futa ne mi we futa ko ne mi akpo ne ke yo ya oku mira magba wulande ko do mi donc ya aga ebe agbale ta me ve popo me ton gama ba gblebe ja do gbedo ko mo gomo anyele ma ta ele ja to mi aji mi awele ja tu gomo do pama acte que dit koko no le acte le ni dema acte ya ile ni dema be ja nai ma enuka be ja monter be ja révéler me formule scientifique enu iko de fanya acte ya mi le ja po circuit mathématique que nous connait tout nous faut que na to le dia nous faut allo science ya so bakple numéro ta non numérique bakple nominal ya o kuvo son pepe so bakple acte ya ka mi mo jidi mi ba ti ji olo donc dodo me funuye na mi jidi va goma mi akpo Ezra atame 3 verset 12 atame ton popo ma wi eve Ezra mi le français bébé Esdras atame ton popo ma wive bébé gbedo kwa ma gomo dodo na mia ele ja nyi jijo nto na mi klipo mi akpo o bébé ao jijo kaya nu atogbeli le ka vo yo ma nya wa bébé na be no gbedo ko ye me gomo do la yin gba no ko so gba ko to apo ye to enyo voilà agbonyo de benabe amodo le ja po jijo e amagere wa o le ja ti bla nu me vare nu kama bla nu nu kama bla nu ne be Kristo ma ku ve ko se ye be ya won de ri enya magbeto
nɔvinye ewoe le dzava gblɔ fia bea na ve kpɔku le mea awo ta ne ŋɖe ve nyɔ le ame ɖe me be atsi tsitre ɖe trɔ biɔ ya ɖokuiwo bena ɖe eye ɖoki ke megɔme anyi lo alo ye ɖo kpe megɔme dzedze me ne ŋgbe xɔ abiewo lo egbenyedzɔ le akpa ma dzi donc ya eye ke makɔ fia mi le ɖusime tɔ flesh gbãtɔ le série A petit A ma me kpo la ye le dodome fie ya Zorobabel menya gbakple enuka agayi me gbedokɔ ko tso agayi me nua me ne mi kpɔ flesh vi ko me le gɔmea le Zaharia magba la menyi me nye ŋutɔ kpe ɖo flesh yawo Zaharia magba le ta ve kpekpe ye gblɔ be no ve dzi le Hagayi me woase ya me gɔme Hagayi tse gblɔ be no ve dzi le Ezra me ye ŋu kpokpo wonyo kplɔ nɔ ɖo dzi ɖeka sa di be ame ya se référé Zacharie se référé le Agé dzi Agé se référé le Ezra dzi menyi me nye ɖo nenema Bible me wole nenema ne mi gbonya kpɔ ko mi akpɔ tseke nu sia nu ŋuti ekɔ pampam lo akpe que menye akpa gbãtɔ aema le ele dzo l'Apocalypse 5 verset 1 à 10 me OK donc yo tso l'Apocalypse 5 verset 1 à 10 alo nya ɖe tia gba le ta matɔn tso kpekpe gba ko ya me wo oa funu be koe keŋ gbɔ ve vu gbedoxɔ menu ɖeɖe ekpe ɖa donc etrɔ zɔ yava yi ɖe série B me zɔ enyo na me yo me ɖe kukua ɖe mi gbɔ fu mi gba tsi o ne mi gba trɔ kpɔ nya ɖe tia gba le ta matɔn kpekpe gba ko ya me wo kpoa flesh ya va gɔme keŋ tsɔ enu ka série B dodome fia ɖeke tutu le ze ma donc miakpɔ nya ɖe tia ma gba le etame ne kpekpe ame enu ka kpekpe ame atɔ̃ ma flesh ke ne mi kpɔ flesh ke ne tsɔ nu do ɖe gɔmea nya ɖe tia ma gba le tame atɔ̃ kpekpe gba ko ya me wɔ ye ŋutɔ na référence tsɔ va nya ɖe tia gba le tame ene kpekpe ame atɔ̃ menye be nye monte ne me ne ne nuantɔ le ma egblɔ bena be ne ve trɔ dzi me ya me gɔme ba egblɔ le teƒe ma be nu ka cet esprit divin gbɔgbɔ ke kpo ne nye nutre no ma adre ha o me ye ma vɔ ne ma de me ne mi ve kle kpo mi akpɔ vɔ gbɔgbɔ ma wo me gbɔgbɔ ma de menye gbɔgbɔ kɔkɔe kpadzi o eye nye gbɔgbɔ de ko yɔ be ogre Dieu de la mort neno yone ma le yeme no propre me kpoa o yone be ogre yenye ma cet esprit divin ou l'ogre le Dieu de la mort mi gba yone be géant vorace e be moyo ko ne zan ya yen pe atro boya do parce que il y a le conditionnel ndé pepe ke gbon me le ne mi am glo be nyem sure le sukulu le fio dure me sure le do ma la yin gba ya jo le gbo miama gbe na nyua ye ntikpo eyo be ogre Dieu de la mort yo na be ogre David tukuitoa Dieu avec des minuscules yo na zo le me no propre me be ogre Dieu de la mort donc il y a mi gbe be géant vorace le géant vorace mo ko na nyente me ya divo ya duo ta ne zin le conditionnel ou tout na façon ye na bon do droit donc me de black ababe ne mia to jajra do wo ne ma gba gba le mia ji o to ye ji a na to troque non lava nya po hydre manglonde le funu be hydre ne mi po hydre a ne mi po idolâtrie c'est-à-dire be atokpe kwa mi manu mo kuto abo ngba to nu wo ko subo ye mi gba to nu wo subo lo wo la metepo ba ne po idolâtrie mu ya idolâtrie o ke subo na c'est-à-dire science que yo be idolâtrie yi subo na nu ma et satanisme nu une démonologie donc ye me yo po hydre dans que bon le matin ma André non a aussi où yo be serpent fabuleux me la ye gba di o voigner vivement nu ke le vous mena am enye charisme ne do charisme ayi gbagbo yi gba yo be charisme a fi ke na nsia ma André wo yo be jongba kuma yi gba di donc hydre ne po idole po ya po hydre enye gbogbo de ka fia nyanya ma André le ema
bena me kene subo evopo amede pepe kene subo kasile me tare kanche e matrole yomo e kwa kupe ali donc ya ne me wulande pa do miolo anyo ne trop ponyala ja bala tama en pokwa ma toma voa e me référence tova goma ni nyana de ja bala tabla vovo eve pokwe amawi adan afo no pova yeda ange protocolaire de Jésus. Nyana de bala tabla vovo venez mi bonya pekpo wi adan kwa pour ange protocolaire. Ange protocolaire nya amakao. Yekwe bani zoroba belia. Allo nti la je no mala to va yin gba ya ji. Nti la chama nya de kele emu. Enu ko nyo so to echajita. Mani enu anyi ya nye do kudu de Jehova. Nana ko no ma to ji wa na no vio. O yene be prophète sentinelle. Amene nya gbonu jola. Ale be na vu tika gbona na janta lo lion. Pon ja la ma adegba. Na agbeton gba ku agbeton gba tron. Donc mi na mo yebe ange protocolaire a mo me kana ko enu ikama le yombe base amene ko plaquette basale amene no détention na code secret code mo kana nya Christo mo code de nu na nya mo gomo do pe mo demande amé ko de nomination nya nu wulu ma enya nu na nya octo base doctrinale connaissance octogonale. Si que docteur nous a capacité intellectuelle. Il me dit que intellectualisme me dit si que au choix. Si que nous a amoyona le comment globama me dit état littéraire, source littéraire. Si que des gars yon choix. Ne me dit azele nyanchi le Togo via banaba amone que le relentia be Togo toy ogdo le pasteur bolo anya sese ayo debubu le nyanchi o debubu le duanchi akpepo mi do no mawo donc amene ko apoto de me code o yana mama be protocole ata jouer potoma force protocolaire ata we me diplomatie amene nya lige ta apotoma lo na nu le gbo ye chama lo nu le poto agbo miawo oyobe protocole yesu protocole lo akpama ta ya ye nyama ne mi twe ye mi di va gomia ye nto pa to gbo na gba tro die zon le enuka Roma top agbala ta ma wi aton popo ama wi ve Roma top agbala ta ma wi aton popo ama wi ve ale gbogbo mo da be etia na gbona eye nye tia de kele java akplo kike me pata akplo mondia oh no imagine pastor o mabede bono eglo ma ye po ma kunku po a ye po ma kunku po a vona ma yeho ma utu foto jipo be mi ayi nyama gbo de ko mo be mi ajira lo tia tene mi ave jipo agbereka ne mi ma le tue mi gama le kokore tabi mate ayo reme ma wulo asan mulo e ko nyamanyo nyamana na gbel khode mulo le jio nyamanyo wa ye ko tu foto fonu ka chonu ya va no le ayin gbandivo le Togo le loyama le nyama loyama oh mal le bananu ma no imedi ay ko yobe prophétie non prophétie que une fois que le mot prophétie existe à savoir que son actionnement ça doit arriver, c'est-à-dire quelque chose qui est indispensable. Indispensable, taré, bleu. Avec une vie austère, on va essayer de déterminer ce qu'on a comme détention, comme acquis. Ça va déterminer à notre acquisition. Mais bâti diolo. Donc, il y a mon globe du corps qui comme du corps que ton pommon est fiamment. Qui comme du corps pommon est fiamment. Miaou ni fiamment. Miaou de. Miaou ni fiamment lo. Ayo. Mijo. Nya travaille de Roma to agbala tamo wi atoko po wi vu atro bo no tro die le Isaiah ma agbala tawi de ke popo gba ko ama wi vu ama bon ati ko de
nous de ciel il y a des bannières ne mi le Louis II il y a des bannières voilà il y a des flags bannière wo le français me bannière ne do me ko ban amade que na convocation le na no vie be yekpo no be convocation me be de ko pa convocation le na me nation pas mon bo to na convocation yo na me kan mi alen ya de ko aseyam donc ya anya me to convocation me ni tonyo ma uga ga dasi ma ka yo mi ne ma de ya de na mi bo na mi pe le fi la azu flag de que mi ja ko iji na kana de Christo me va mi ko parousie ma nda nyati de pe be parousie ye me va ja ko se iji zivegon yesu ja de ma asida zivegon a do gban to davo ale ja do asida zivegon ye ma ne mi ko flag a drapeau avoir mi akpo ye me va zivegon flag a ke mi so hoya mo ya ye nye ya ye parousie yesu me va zivegon na be parousie e va gban va yi donc vegon ko ja va so ye le ni parousie ne ko yo na chema donc ya nya ne mi pe voa nya ti togonzo ele ja popu vio ni unionisme ke me le gblo na mia ye ni unionisme ke me le gblo na mia unionisme ke me le gblo na mia unionisme ma ga ke me mi trojo le abolition me vo ye mi trova base ya ça dit fi mi do zone tampon le anuka e fi comme yobe relais me plaquette mathématique base scientifique mais ma base scientifique mais ne mi va voir no me nyem ya mi a jo le septième son a toi Christo me calme ça dit le maou me nouvelle nuit pour le vent si je n'y a jo le vent que ne couille badi ne mi me se me mi ve bien beaucoup de mon ami mi c'est couille ba jongbe ma mi ba no funu ne mi jo la mandra me va vaide Amazon mi ve que de fi que no dira do jari pe mi si bébé fo nya pa mo yare no pe gede oli ga ka fi ka mo no la ma dira do adari pe mi Amazon ye mi le jato ne mi de Christo me gani ne fian yin gba dilo tanya ko ke va yin gba je yema état axiomatique yema nature donc ya ne yema gani nyo ato son na bouffonnerie magba a odoko ça y djugba ngba odoko mi a deux man encore de tilo comment unionisme yema na mi gbonya va funu ko anya be na be menyi be amada be chi no via ma church fi ko mi le ko mi ano funa seulement nous sommes le ja tro na mi ni akọ do fia ma man ko de echi yema ku e ko kwa ple vu e ko ko de yin gba wona nya ma de mi uzan de ja le ja na nya mi de mi le tu ama zan de ja de ma yema ko parce que professeur nécessite toujours ça son influence donc ya ko ni ma gbeto le do d'état be java onu me ko pui pa na mi jira rolo na mi jo le examen agbalea nya trova examen agbalea ba trop pour mi va nya ma tanya ga ma nya le cha agbalea ta ma aton popo ma ton ma ke tanya ke mi ke jena ko référence ba trova funa ne mi gbonya kwele bi no ko na ko référence on to yema que référence à trop ba trop de base à le glombe au yebe rejeton de David américain tout le David me comme au yebe agnon immolé américain la vie de que va pour la agbotota américain va pour le miata donc drapeau bakudo et yesu ma va valia pour vioma pour yema au trocan to be glo na be e gba tro do pele pe no ajibe e ye o yo be David me comme vie yenya ala vie que ne convu de la gbotota mi agbotota yenya ma comment ma ayeji na ma glo na mi be yema ma ato rejeton de David alors David me comme vie amade que non yo to fia David pas comme c'est les commissaires fia David ya didi mama fa mani David de di ba pela avu enya mauma mli mama amoyo ka te to na menya mawo enya Yesu agbeton tin akponya aje nega que mo formule ko na mi no wo mécanisme no formuler no le relais me quoi akwa mawo de dokito va ntina no
mawu ne yira mi kakaka míagba trɔ va yi ɖe nu ya zɔn ne mi kpɔ nyalefia agbalẽ ta matɔn kpokpoe matɔn eya mena référence o vɔ vegɔa ye ma vegɔa kplɔe ɖo zi ɖeka nyalefia agbalẽ ta matɔn kpokpoe matɔn eya mena référence o vɔ ame ɖe kplɔe ɖo zi ɖeka wogblɔ be anyo comme immolé Yesu Kristo nye anyo immolé ame ya nye anyo comme immolé si gbe wo wu ya vɔ wo me wi o enu yi ke ma ame ma toa ne ku okuta woagblɔ be eku veve ke veve sese ke me wotoa ye nye ame ɖe ke ne veve sese ke ne le amewo dzi woaxɔ to ya dzi hafi bate mɔnu dzagbetɔ me veve sese ŋuti woyɔ be anyo comme immolé mianɔ kpe le enua me anyo comme immolé ye ya anyo comme immolé ye vɔ ne kpɔ dia résultat de David nye be anyo immolé Jésus ya dzo kpe viaka anyo comme immolé ye le nyi ye me légataire ye nyi Yesu Kristo me légataire ame ɖeke ne kɔ wotsɔ ye me base doctrinale ya ame ɖeke wotsɔ plaquette mathématique ya ame ke wotsɔ ye me code ame woɖo anyi ye me protocole ye me lieutenant ame ɖeke wotsɔ gbedasi na le Apocalypse 22:16 me be ne tsɔ va woyɔ be légataire etsɔ me lex sɔnɛ yakpɔ woyɔ be anyo comme immolé ye le Apocalypse 5 verset 6 ya me Apocalypse 5 verset 6 c'est là que le fia Apocalypse 5 verset 6 ye nye Yesu Kristo me légataire na be légataire ame ko to lex ya sona yo kuore me de ko tue me plaquette scientifique so le na ale bo so ne estimation wana wa de Yesu Kristo me état explicite wa explicité ya me wana me explicitation wa couper ya ma wuli a fonu lentison ame ke benya donc sont légataires agnon comme immolé l'ex universel nous même la faire l'ex universel et nyabe nous y ko tonezo menye no vi ma te voa pendant que nous ton le tonya dinya mi atoy mi ya kaka no la ayin bandison yo be nous e kan yimi ko nye l'ex ya le universel menye mi antonia tonya ka de gomo menye togo de ka ton vola ya kaka la ayin bandilo anya l'ex universel na mi jole te yo e via ma na référence au voix anyi ntwa bakle amaga bakle no vieille donc ayo mo wo po vele zireka yenyama na mi jozoa mi le jana référence son to verset 6 alors 5 a dit be tole va Apocalypse 5 verset 9 Apocalypse 5 verset 9 a tole 5 et référence à 29 ya mani 6 ayo a tole 5 référence 29 ya mani 6 ayo va comme 6 ya de amaga ko no vie zon tala yo ko e wole que comment nyano de sia ba le tama to ko ma sire ke Apocalypse 5 verset 9 ya alors pour nous couleur ode alors nous mi yobe imne le gbedo ko ma yo na be ode wo na nu ya le gbedo ko be chanson sacrée vosama ma rayoko waso do ma wo man ko de ti o jinane ya yenyima imne kenya kono ko ma flaga yi ejia yenyima imne kenya kono do ma aflaga ne donc yenyi ya flaga kana nyi Yesu Kristo manya du manya manya si be mi amadu togo manya voa jifu mo tadi mawu manya mi amoyeko dado aspect céleste ne mi akodo ma nko de mi akodo ma sukulu ayine na yin gbaji tokota ni o yo be zion yenyama donc ra ka mi akodo drapeau ania mi akono we ma vosa mi ania yenyi ya yenyi ode mi yo be imne alo enyo na medio ma dia to mi agbo bana ba bleu amadanya be ma to gba jo lo du ya me mi gba cheche be blague o enu me to no mi ya me zo jore me au moins 40 ans ema na mo mro yin le khoma
ouais moi le tobato game me duna nu le ma game nu na ti le ma game me funa nku me le ma avi me yang ba no mo le egbentita mi da pe na ma ulo ma ye ji den po wenu na mi tole pepe ma si de kemia na tanya so na fleshi alo se référer c'est de la que breton ma bala ta ma si de ke pepe ma ni so ya ma vivre a breton ma bala ta ma si de ke pepe ma ni so ya ma vivre a si ma yo ba trop mi veille de enseigne réformiste azoa na mi go nya klo no kumya pele funa be messianisme un chrétien c'est ça elle ja na me ameke benya école messianique révélation messianique amene ja na solution finale na problème me glona mi choba na be ni ojojo la yin gbadia amoyo menye c'est-à-dire voile de la moyo rideau de me ko tojo kado amo le crypté l'existence toujours l'existence humain est toujours crypté l'existence humain est en état de cryptage hein l'existence humain est voûté je sais pas si le verbe existe on a dit tade oh miamu nous l'enzi on a maou tonyale ke awedo tala hein avec sa bonté miséricordieuse hein yema blind et ko pona prime veve se séparer dit mais il y a trop donc il y a ngbe ko do dadi to ka Daniel maga obana be Daniel khei enyayo ye jirano dadi pi ye wule hona na nu man kaka o ta jirano na pogongo le mya gamya asu comment enseigne réformiste du messianisme chrétien nous faisons des que nous et que enseigne nous de que mi de sciences plaquette ko tono mi plaquette scientifique plaquette légataire, l'ex universel, l'ex U. Nous mettons l'économia, il est ni enseigne messianique. Nous déconnons raison, une méthode assurée. Et nous compilable. Et nous de circuit approprié, raisonnable. Hein? Nous déconnons, nous comme un mémomarque déterminé. Nemi tuezon hein et il y a une solution finale mi yobe algorithme la force algorithmique nyati algorithme nous de nebu nous de gbotoji dopo yovo avu dopo azon wa va miabo ki kan konia 5 continents patala va miabo zon no wa de tagunami mi gba podi jobo de tagunami ya choji jobo po ya sona mi mama o ya sona yesu ma afue ko pa aglie ko noa donc ma blé ma vele do afidema nya dakpe na ma o nya cho manchi kokko kata chone ne nya cho bubu kata chone nuimbe ma va de siami vito ma toi vie ma va de siamia yenyama seulement nyama yidoku nyama butang be nyen toma tronde ao mo blebe mo no ma de mo poplote ano 40 ans yema gamya ye ya do ya lo woyomba sirlakim nano ano kanavan mauna yirami na igba kple mi no fe sia no fe to fe mlo fe yi fe na mi toyi na mi agboa na igba kple mi ye me yayira ye me ntifafa na igba kple Togo me don ntifafa na mi lo oh maître nyawezo yo ne nyaya lo ngbedodo ya le mawu bo be ya chona Kristo plebe umia alors Kristo khonu ya be ya chona eviawo a nyaya nyo va fi ne de fune ma ye kwenye
au gros la fille be wa do gbodo ko gomani et Ezra 3 verset 12 ma o be la nye dijon amodo anye verset 7 amodo afima ko ebe ya defuna nkata wa no ma ekpoa amegbeto me goglo esia me kpɔ nu ekpata me gblɔ fisia o eŋti kɔ esia enya be no da kɔ le dumevɔ yewo akplɔ dua ame yi ne ɖu dzi enya be woyɔnɛ le ʋɔnudrɔ̃ƒea wòve dana asi le bible dzia tsɔna asi dana le bible dzi prêter na serment awɔna prestation nume me yɔ nye be egblɔna ne mawu tso ne me dzi me be mawu nu ye ŋuti etsa le be makplɔ nɔvinyewo alo makplɔ viwoa ŋgbe magblɔ le ŋkume be mawɔ nu sia nu eŋutia akɔ mawɔ nu teƒe nɔ manyi vie ke ne dzi akɔ anyi atsɔ bubu ana o esi ɖa efia dzɔgbe ma nenye be président ti da asi na dzi kpanya be emawua amegã blibo ɖe wònyi nu yike kpɔ be magblɔ ŋuti me gblɔ président kpadzi be anya be mawu nyi ŋkuta ɖe tadi be egbe be egblɔ afi ɖe be je suis qui je suis alors je suis celui que je suis ekpe ɖa ebe menyi ame yi ke ye menyia veut dire que ça dit la connaissance de Dieu est illimitée hein ça n'a pas de limite comme je l'avais dit quand on parle de la détermination hein, Dieu n'a pas de limite infini et ça yame ko global menyi ame yi ke menyi kpɔ de kpe akpɔ ɖa se kpɔne président du dia dana si le bible dzi se fia na dzɔgbe anye mawu ye esia nu ke na via bena me si wo gblɔ nya biabia ke bia ma ye ame ɖe gbe be tristesse ɖo si nɔvi pastor la gblɔ be tristesse be enu ke ye be me dzi bo no tɔ do gbedo xɔ ye gbedo xɔ gblɔ bena bo wo do gbedo xɔ amewo kpɔ dzidzɔ amewo kpɔ dzidzɔ eka me ɖo lia woti bla nui ma nka me bla nui o mawoe gblɔ ya me nka me bla nui titi o ya fuya ya dɔ ya gbakuya le mawua ta ne anyua de eyi tsɔ mɔ me ƒu nu ƒoƒo la ŋte kristu ŋuti be me ʋu dossier ne enya teƒe dossier nye ŋkpɔ tui o dossier ma ta bu o dossier mi ne ŋkɔ yi tsɔ ma be démonophobie ngba bidzi o esi ɖa ya boŋu la gba to nu ma me gɛmɛ to nu ma me zɔ le dza ɖo expérience ata sia nu zɔ ngba bidzi o sans l'expérience aucun individu dans sa non connaissance n'est jamais déterminé. On a la détermination scientifique. On a le pouvoir de démontrer scientifiquement. C'est-à-dire on se qualifie par son maîtrise. Autant on a la compréhension dans sa faculté intellectuelle. C'est là, seulement dossier à Wavin, il y a ta semaine. C'est ta tristesse le cœur. Tristesse le cœur. No me gloire le cœur quand il y a. Voilà. Ta mawa n'oublie pas ça. Mais toi si tu as prêté un serment, ne m'a pas calmé président blibo on m'a quoi. Donc ne non vilain ne pas toi tu n'as pas aucun mawa à me gambler boy. C'est ne bois tu me dois connaître un comme tu bibio. Nya la me retrouve non ba. Ozuya ira non lo. Wa bon ti disons c'est un maître ou un enseignant se détermine ou bien est toujours déterminé au moment où il a accepté garder son état abstrait. Il se cache et dans sa fosse, dans la fosse de sa cachette, il va maintenant assurer son abstraction, va dégager maintenant qui il est psychologiquement.
d'une manière intellectuelle. Elle est là. Elle nous dit le benam le protocole là oui. Un protocole agit au nom de son maître. Bien sûr à travers donc la connaissance, la force connaissable de sa plaquette de son maître, de son envoyé. Miaoué le nième lieutenant, Yesu mon lieutenant. À vous maintenant la mission. Mais comment donc tu es manaïma c'est moi quoi c'est ben amasiam clé là c'est nyaya bogom et moi quoi c'est pas me que la quoi c'est so ala be bible ba be ablution be nous manyo de li be na li be wa dira atro nu bubua ni moi quoi c'est be voilà bible ba be amodo wa ko jijo amodo wa ko ko c'est donc mi me dit be amada que na ko ko c'est ne ma ko jiku baba oh dekpekpe de kenya de anya ba Yesu ma va signe de là we signe la Jésus de là va jingolier bible bleu amujo na ya mo pon be Jésus le va to ya popo ma no te ala va blonde kokoko sia o gbagbe ya matan vo me va na gbakole vivi sese o ni mo je ma blonde do mau da gbole koko be yo be mau ma nene me gbe tonton mo jojo man ele ja gbe yo be mau ye pa me go to ya kwese vi se to ahin aba bo e vi de gbe ma e kho mo ga gba de ye no aja gbagba kan fe chofon tu kan nya be chi do ko a o to lo ko chi a lo mi de ko a ye va na pa fo no be da bo va ne e be chero tia via no va viene qua iko kone di sia me jen mana va no vinyo ta ma pu no pu benyi jama akọ americana yava ekpe na no vio de ekpe modola akọ sia no me pe to na nya baba ga ma tiang baba mi ma kwa tia va lo ayo novio mi gaja pe alo me gaja pe ne amasiame mawo dongbe alo Yesu dongbe ne am poto pu me a e ngbodo do ma ava je amoye bonji gbanji e la moye bo do me a ava je Togo o nyama nyu mi a ko nyama ple asi pe pa ple jijo mi de akpe ne mi fiala que ne nya de ke me bali abanya ta o nya conclusion ne wa ke mi a dasimi nya gare me liu yicho même les dagbe OK ne ko mi adoko no bi nyu gba ko mi adoko yicho samedi à 14h hein, de 14 à 15h OK mi adoko de 14h à 15h gave yicho même les dagbe gave nana gaton et même les dagbe mi gba yo ne be kutogbe le mi mo du mo po mi ko po ni mo gba yo ne ma OK kutogbe toga ve nana gaton kwa miagba dogo maglobe nyama mawu ne yirami ne na igba kumi ngba do nti fafa na mi nti fafa na mi lo yo ke mi agbo yi mi la gbe ma sa meji ma se nye akodagbe nini OK ke gave mi ga no te pe ya e mi a nyagba ye de nsosoro ji nya kwata mi a cho mi akodape me sia me no cho ya akodape sa mi a mo jumo vi nyama edolo OK no vi no polao mi de apene mi adomoto de siade mi amoyo gba doto gba senu gba sronu mo ko se ba mi runu ke amasi am la gboji de blewu aju no mododo eye ko se mi to la asu amasi ke mi aglobe zanenyo ne amasi am nya da sile mi fiaranchi ne wa ajoyi akoma que maître que mia azonyire zanenyo ne yo zanenyo ne nya de amasi am akwe kaka nya gba ba yi zane